Hello! Nagbabalik ang iyong vlogger na si Ains Collie. Tara, puntahan natin si Mama. Nagluluto ng giniling. Yan. Wow! Gulat ako. Grabe. Lakas nung guys Tapos na lang natin. Ayan guys. Gulat ba kayo? Sumabog. Yan. Una, patatas, tsaka karot. Yan. Guys, piniprito muna yung patatas tsaka yung carrots para hindi madurog paglagay ng pork. Kaya, kain muna natin. Hello guys! Yan. Igigisa na natin yung sibuyas tsaka yung bawang. Una, bawang. Pangalawa, sibuyas. Ang bango. Yan, sunod sibuyas. Bango talaga. Kala mo nakaamoy ka ng isang bulaklak. Halu-haluin. Yan. Shake, shake, shake. Yan! Lalagay natin yung giniling. Lalagay natin yung giniling. Binigla kasi ako ni Mama Kaya nagulat ako Yan. Nagulat ako dun Halu-haluin, durug-durugin. Woo! Woo! Sarap guys Guys, anong ulam nyo ngayon? Comment nyo lang dyan sa baba. Babasahin ko yan mamaya. Like and subscribe sa video ko Guys, mukhang masarap. Kasing sarap ni Mama. Char! Magluto. Lalagay na natin yung ingredients Lalagay natin yung pepper. 2 scoop of pepper. Tapos, toyo. Liquid seasoning. Yan. Yan. Tapos, halu-haluin. Yan, masarap. Tapos, guys, wait natin matuyo. Bye! Stop ko muna. Hello, guys! Dito muna tayo sa sala kasi kasi may ginagawa pa kasi si Mama Okay. Yan. 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 Yan.